guys, share ko lang ang amon fishing experience sa Lakawon Wharf using blood cockle clams. Wait, what? Actually guys, ang blood cockle clams sa aton dialect is lito. Amo ni siya ang ginagamit nga fishing bait sa mga local fisher folks diri. So gitry na mo kag effective. Yes! First catch of the day. Yeah. First catch. Check a baby. Yeah. Fish on. Yes. Best.